Amen. So, ang ika-fourth ani, 1 point lang ang lamang sa ika-third place sa children category. And, so, palihog, kung matawag niyo ang ngalan, doon lang mo din ha? Amen. Again, forwards! Amen. Lovely Aisha. Asia. Pag-pronounce ni? Asia. Amen. Lovely Asia Tibas from the church in Matanao. Ricami Crismundo from the church in Agonoy. Mila Kit Villardi from the church in Sulong. Josen Hiram Leonos from the church in Sulong. Wilbert Relativo from the church in Bansalan. Amen. Albert Braille Abrigana from the church in Matana. Amen. Bethel. Amen. Bethel Galindo from the church in Vigo City. Amen. Alexa Mi Luminkas from Asaning Church in Malita. Lastly, Runa May Siva from the church in Santa Maria. So, napamang ko certificate nga i-print out sa. So, naon sa nato ang pangyapon, mga consolation gyapon sa category sa yang YP category. Amen. So kini ang ika-fourth na niyon kining first na ko nga tawagon sa consolation. 1 point ra po ang ligas nila ni sa third placer. Amen. Okay. Afia F. Rodriguez from the church in Agonoy. Aldrin Daka from the church in Malita. Sofia Doron from the church in Tulong. Eliza Limbudan from the church in Malita. Inside? Jean? Jeannie Ian Santos from the church in Malita. Ian Carlo Ortiz from the church in Tulong. Milia Rose Kaliwang from the church in Malita. Janice Angel Olvidado from the church in Bansalan. Jirel Faith Inankay from the church in Malita. Johnny Kampaan from the church in Santa Maria. Glory Grace Imba from the church in Santa Cruz. Sofia Sansira Purol from the church in Vigo City. May Candiol Acadiol from the church in Malita. John Lord Armilia from the church in Padada. Dian Dave Kuwiko from the church in Agonoy. It's a winning high school, so good. Kanyumi Rene Yumi Lasaga from the church in Vigo City.
Inantay from the church in Malita. Manilin. Manilin Manti from the church in Santa Maria. Lastly, Alixa ni Inantay from the church in Malita. Okay. Kaya ko, Andrea. Ini sa chinilas. Okay. So ato pong hatagan, unahan na itong hatag ang mga taga na to, ang mga coordinators. So mga coordinators kay ato maningkuan, unahan na to ang brothers. Chinilas lang sa ato may na lang kay napilan ka sa budget mga igsoon. So 20 ra ni kabuok. Sila siguro papiliyon diya silang sizes. Pwede yan po na to diya sa tukaran. Iralan ng mga ano to. So, anhi lang ang matawag mga igsoon mo ning gipangalan nila sa ato ang group chat. Men. Marlo Rigidor. Lini Castañares. Paano mo sa number sa iyo, PL? Yan sa ilas. Kalau mangita kumare. Jean Mark Iting. Daniel Pisan. Johnny Galindo. Michael Estacion. Jonathan Puri. Edmerson Dura. Noah Labrillo. John Lloyd Tali. Richard Campaan. Junmar Corices. Zoe Amar. Stewart Amar. Christian Fronda. Daryl John Kente. Kent Magipulka. J-Mark Puri. Cyril Caban. John Mark Corices. Oh. Basta 20 na ka mo. May kung naiwan ang sorry kay mga igsoon kay wa masulat, wa man sad kali ko yakuha. Pero sige lang. Why mo? Duba sige lang mo. So, kung nabili ni sa Cedric Franco, asa karon? Cedric Franco. Okay. So, nila sa mga sisters. Tayo, brothers, lang kini sa mga sisters ni nga mga coordinators. Abo, si tawag gani. Si tawag gani? Sa amin. Men. So, palihog, dool. Men. May apelido ni. Ipangkundak naman yung pangalan. Aileen. Dumara pa Christine ni. Apolog ni. Doon ay Christine Caban, Christine Darog, Christine Lumaga. Right. Dayon Junami. Wow. Lako ya ko adra. Tapos po na po Aileen, Christine, Junami, Ginny Grace, Irish Imba, Christine Darog, Christine Caban, Eunice Villarubia, Queen Ono, Ana Ricla, Ginilo Patulan, Alia Yaka, Princess Joy, napa si Ginny Ros. Okay?
Sa isa lang. Dah mo na, inom-dumin ang naong nga guys. Si Christine, wala kang kuhan. Itong wala. Nagyan. Oh. 15 ramen utang. Mer. Kini. Ako na lang ani sa kitchen man ni personnel. So, mga igsoon kay kamuno pa mang print ang mga certificate. So, ato si Daryl og si Kuande Noah. Pag kuan sa mo kuan, isa pa kayong singing. Daryl og si Noah. Ay sa kitchen na ni, pangatag na to dito.